कौन है मौसा आपण भारी व्यस्त थिला बळे जणा पडचंदी कोणी किछ असुविधा है कि कहत मौसा कौन है असुविधा यो तमे तो जानी पारनबी अजणा चावले भात खाइला मौसा यो सकाळ पाइले भौणीर बाहागर यो ए जाय तम स्वामीर देखा नाही कि दर्शन नाही मौसा ता छडा धान पळे आइनी काई नाही मो काम ना ता छडा ए जाय देखा कि नाही दर्शन नाही हेले टंकाटा देले तो पुणी बर बाजा बाण रोषणी करिक आसीबो हेले मौसा मु कोन कहतली कि मौसा नहीं नहीं केड़े कथा हैला रे थोड़ा बाहर आउ मात्र रहिला गोटे दिन ता छोड़ा नहीं हेले कोन यो बाहर को बिना खेल ना 3-4 टंकार मामला हाता महामरु यो 2 लाख टंका बाहा पूर्वर लखे बादी ऊपर लखे टंका काय देखो मौसा 2 दिन ହେଲା से घरे रहल कुआरे जाइछन्ते एपदम तक देखा दर्शन नाही हेदि मो मन कोछि मौसा से जोठी जात ना कहेगी निश्चय चमका चमका कर नहीं आसीबे हाता महामरु यो नहीं नहीं टंका दबड़ा करे बनो टंकाटा दबाको पड़ियो बनी से बोले कोडी नुक्ति दियो नहीं मौसा अपने समिति खोदनी मो स्वामी के मोर यथेष्ट विश्वास अछि हां ओ भाई समरा लोकन होते टंका देबाकू पड़िबो बोले से कोन कोडी लुचि जिबे आता महामरु अरे ये मत गप्प कइला रे बाबा ओ भाई जदि सत्यवान साधु पुरुष तिरे काली ठौ बोलाई ए जाय देखा नाही कि दर्शन नाही तिरे ता छडा सकाळे भौणीर बाहा कर रे बाबा पहिला तो मो भाई सत्यवान साधु पुरुष उसे आय मत कोन आके कि देखु बे अरे तो भौणीर बाहागर हेले केते तिरे न होले केते मोर ठौ रे बाबा ए बाहागर जमा हे भाई मारे जमा होबने बाहागर नहीं मौसा अपने समिति खोद राती पहले मो मित्र बाहागर आ जब ए समय बाहागरटा भागी जाए ताले ताले हमें ओ हाथ में मुंडा के बाटल जाई परिबिनी मो अपने समिति खोदनी मौसा हे बाहागर हेई परिबनी पर हम सारा जीवन अभिमान होई रहिछि हेले मो भाई को एते दंडर भिकारी भी करि परिबी कि अंत सत करी एते मो केबे भी संसार करि परिबी आता महामगो छोड़ा मु एते कथा एते छोड़ा जेते निजे बाहावा लोक मना करू रे मोर सेटू कोन जाईची तम बाहागर हेले केते न होले केते हां जमा होबने बाहागर ए काफो काहुनी आउ अरे ए बाहागर जमा होबने पैसा देले बाहागर होबो नहले जमा होबो नहीं मौसा उसे मौसा मो कथा टिके सुनतु मो स्वामी आसिले पदन टिके अपेक्षा करन आपण एमिति एते सहजरे बाहागर भागी दियंतु आपण चाली जांतु आपण हाथ धरतु मौसा मो कथा टिके सुनिବାକୁ चेष्टा करंतु हमको मौसा अरे नियंतु आपनकर पैसा तमे चुप होसन भाई ए नियंतु मौसा तुमरे लक्ष्य टंका भाई आ मौसा एथरा आसीबार व्यवस्था करो बाबा बाबा टंका बिड़ाए पाइली तेरा आउ असुविधा हबो बे निज देखियो आखिरे ए साकिरी पंचायत कोरपिटा पंचायत पूरा तुल्लुकै गई ओरे बापा ए 5 गण गारे पूरा हुरी पड़ी जिवो बापा सत्य आउ असुविधा रहला को आसुली बाबा ए बाबा
ଯଦି ଟିକେ ଓଷ ମୋଷ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଇ ରାହାସ ବରାଟାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଟିକେ ଛେଳି ବେଳି ଗୋଟେ ରଖିକି ମୋର ଟିକେ ହନ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ଆଉ କଣ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ ହବଟି ଆପଣ ଆସୁ ହଉ ବାବା ଆସୁଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆରେ ସାଥୀ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା କାହିଁକି ରାତି ପାଇଲେ ପଡ଼ା ମୁଁ ନିଦାର ବାକି ଆରେ ଯାଅ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ନା ତମକୁ ମତେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲ କେମିତି ମୋର ତମେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆଉ ତାରି ଘରଟା କାଲି ମୁଁ ରହିଥିଲି ଆରେ ମୋ କଥାରେ ସେ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ମତେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ଏ ଟଙ୍କା ତମ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଆଣିନ କାହିଁକି ନା ବାହାଘର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ତ କାହିଁ ତମେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କହିନ କି କେବେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଥରୁଟେ ହେଲେ ଯାଇନ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଜୀବନରେ ଆସିଛି ମୋର ଧାରେ କରଜ କରି ତମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଏ ଶାନ୍ତି ତାମାନେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣିଛ ନହେଲେ ତମେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ମଣିଷ ମାରିନି ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଶାନ୍ତି ରାତି ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆଉ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମକୁ ତମକୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ସତ କହିବାକୁ ପଡିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ଶୁଣ ଯଦି ତମେ ସତ କଥାରେ ନ କୁହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତମେ ଯେ ସତ ନ କୁହ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ କାଲି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ମୁଁ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିପାରିବିନି କାହାରିକୁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ହଁ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ଆରେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ତମର ଜାଣିବା ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ତେବେ ଜାଣ ଏଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୁହ କୁହ ଭାଇ ଭାଇ କୁହ ଭାଇ ମୁଁ ମୋର একটি দিন বিক্রি করে দেই ତମେ ଏ କଣ କଲ ଶେଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ତମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲ ଏ ଶାନ୍ତି 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 আরে তুমি মো ঘরକୁ লক্ষ্মୀ ହୋଇ তুমি ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗରଳକୁ ହସି ହସି ମୋ ସଂସାର ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ ସାତ ଛିଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜୀବନ ବିତାଉଛ ସଦା ଦେଇ ସତ୍ୟ କାହିଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଏ ଶାନ୍ତି ସାଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିବେକଟା ଆମେ ବିବେକଟାକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆରେ ସିଏ ଆଜି ବେକା এই বিস্তারটা এড়িয়ে বকটে আরে বাবা গো আরো করে কিছু হরে ভাই আমার বাবা হয়ে মরুভূমির রৌত হয়ে
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ हे भगवान तुम्हारे एक ही अद्भुत विचार আমি মানে গরিব বলি করে বঞ্চিবার কোনো অধিকার নাই এই কথা সৃষ্টির নিয়ম আমি গরিব বলি ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କୋଟିକେ ସୁଖ ଲେଖା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ କଣ ଏ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ସବୁ ଯାକ ଦୁଃଖ ଲେଖିଦେଇଛ ଆମ ପାଖରେ ସୁଖ ଟିକେ କିଣିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏଠି ସୁଖ ପାଇଁ ମିଳିବ କୋଉଠୁ ଏଠି ପୁରା ଦୁଃଖ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ କାହିଁକିନା ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ପୀଡ଼ା ଏଠି ଦୁଃଖ ମାଗଣା सुख